Ia terus baca dan belajar karena ia sudah pensiun. 교수님은 이 내추 세미나에서 치료되고 끝나면 뭐 없다 그 아니야. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa di dalam seminar hanya terjadi kesembuhan tidak. 그래서 44페이지 8번이 중요하다. Oleh karena itu di dalam 44페이지 위에 8번. di dalam 44 nomor 8 itu penting. 여러분 돌아가셔서 이 8번 이 내용도 꼭 하시기 바랍니다. Oleh karena itu setelah saudara-saudara pulang boleh melakukan ini. 8번 같이 한번 읽어보세요. Kita akan baca bersama-sama nomor 8 1, 2, 3. Kesembuhan harus terjadi berlangsung di hadapan Tuhan dengan hati yang miskin dan berduka, sehingga buah itu akan tumbuh lebih besar, lebih indah, lebih kaya. Seminar kesembuhan berarti kebiasaan adalah titik tolak permulaan jadinya. 아멘. Amin. 정말 중요합니다. Ini sangat-sangat penting. 9번을 보시면 이미 말씀드렸던 것처럼 성령 내적 기호는 사마음의 치유와 제철적 해결로 마음이 새로워져서 그런 삶 나갈 수 있는 출발점이에요. 다 출발합니다. Nomor 9 kesembuhan batin Alkitabiah dapat dikatakan sebagai titik awal agar hati dapat diperbarui karena luka-luka hati telah disembuhkan dan dosa sudah dipertobatkan sehingga akan dapat dialami kehidupan yang tertransformasi. 정말 꼭 기억하세요. 이제 시작되었습니다. Saudara-saudara harus ingat karena hal ini sudah dimulai dalam kehidupan kita. 10번도 참 중요합니다. 정말 10번 중요해요. 같이 읽어보죠. 10 itu juga penting. Karena itu kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika manusia terus kepada Tuhan dan kasih-Nya 아멘. 정말 이거 중요합니다. Ini sangat-sangat penting. 제가 저희 교회 안에서 한 23년째 이 내주를 하잖아요. Ya, selama 23 tahun lamanya saya melayani kesembuhan batin di gereja saya. 그리고 제가 경험하지 못했던 엄청난 걸 경험한 사람들이 있습니다. Ya. Di antaranya ada orang yang mengalami kasih karunia Allah yang sangat besar yang belum saya alami. 그 제가 기대하지, 야 이제 저거 변해가지고 정말 교회도 잘 섬기고 진짜 변화된 생각을 하겠다. Oleh karena itu saya berpikir, ya hari ini sangat-sangat penting dan bagaimana Allah akan terus bekerja melalui seminar ini. 근데 계속 말씀과 기도 이걸 다 은혜서 가자면 1, 2년 가지 못합니다. Tapi jika mereka tidak menjaga kehidupan yang benar dan selalu mencari kasih karunia Tuhan dan berdoa dan membaca Alkitab, berkat yang mereka terima tidak bisa terus ada lagi. 저는 저희 교회에서 30년 동안 다리 목회하면서 좀 깊게 깨달은 진리가 있습니다. Selama 30 tahun saya mengembalakan gereja. Dari situ satu hal yang saya tahu adalah ini. 마태복음 13장 주님께서 10분이 비유하셨잖아요. Di dalam Matius pasal 13, Yesus menunjukkan perumpamaan seorang menabur benih. 그 네 가지 만파를 얘기하셨습니다. Pada waktu itu Yesus berbicara 4 macam tanah. 길가, Tanah yang di pinggir jalan, 돌밭,
tanah berbatu-batu, 가시떨기밭, tanah yang berduri. 좋은 땅. Keempat adalah tanah yang baik. 자, 이 밭에다가 씨를 뿌리는 농부가 누굽니까? Siapa yang menabur benih di tanah ini? 우리 영혼과 인생의 완전한 농부이신 하나님과 예수 그리스도. Petani yang baik dan petani yang hebat adalah Allah dan Yesus Kristus. 그리고 농부이신 하나님과 예수께서 뿌리는 씨앗이 뭡니까? Kalau benih yang Allah taburkan itu apa? 하나님 말씀입니다. Itu adalah firman Allah. 그러니까 농부 중에 절대적으로 완전한 농부이신 하나님 예수가 뿌리니까 정말 흠잡을 수 없는 농부죠. Allah adalah Allah yang sempurna. Jika Allah menjadi petani, berarti petani yang sempurna. Ia menabur benih. 천지만물 가장 탁월한 농부십니다. Karena ia adalah petani yang terbaik dan petani yang terhebat di seluruh dunia. 그리고 하나님 농부이신 하나님 예수께서 뿌리신 그 씨앗은 하나님 말씀인데 우리가 뿌린 씨앗이 아니죠. 완전히 100% 완전한 말씀입니다. Benih yang Allah menabur adalah firman Allah yang sempurna. 그렇게 완전한 농부가 완전한 씨앗을 뿌렸는데도 밭에 따라 달라지는 Walaupun petani yang sangat hebat dan menabur benih yang sangat hebat, tapi hasilnya berbeda sesuai dengan kondisi tanah. 그 마태복음 3장의 그 모든 비유가 하나님 나라 비유잖아요. Dan perumpamaan yang ada di dalam Matius pasal 13 adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. 그러니까 하나님 나라를 위하여 30배, 60배, 100배 예를 맺는 밭은 이 좋은 땅이 한 밭밖에 없다. Tapi tanah yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat adalah hanya satu di antara 4, yaitu tanah yang baik. 우리가 주의를 못한 때마다 여러분의 교회 성도들에게 말씀을 하시는 분입니다. Ya, setiap hari Minggu kita bisa menabur firman Tuhan di gereja saudara. 근데 그 말씀을 받는 성도의 마음같이 이 내가 마음같이 Tapi hati jemaat yang menerima firman Tuhan ada 4 macam tanah. 완전한 농부이신 하나님께서 완전한 씨앗인 하나님 말씀까지 뿌린데도 최대 25%그 씨 뿌리는 밭 가운데 4분의 1만 열매 맺는다면 우리가 뿌리는 씨앗도 어떻게 되겠어요? 우리는 완전 농부가 못하고 완전한 말씀도 뿌리지 못한다면 25%가 되기는 그저 그 밑으로 열매를 밖에 없다. Walaupun Allah sebagai petani yang sempurna menabur firman Tuhan yang sempurna hanya 25%, seperempat saja berhasil. Apalagi saudara-saudara dan saya menabur firman Tuhan, kira-kira berapa persen akan berhasil? 그런 거 중요한 게 뭡니까? 바치고 이 말씀을 받는 그릇이라는 거예요. Kalau itu apa yang paling penting? Itu adalah tanah dan bencana yang mereka siapkan itu. 얼마 전에 그런 이야기를 했어요. 우리 교회에 이제 부부가 출석한 두 부부가 있는데 한 20년 정도 이제 같이 이제 신앙생활을 했습니다. Di dalam gereja saya ada 2 keluarga orang Kristen baru. Kira-kira 25 tahun mereka bergabung dengan gereja kami. 20년이 넘었는데 지금 20년 넘는 시점을 바라보면 그 과정 속에서 그 두 부부가 똑같이 내치면서 큰 느낌을 했습니다. Kedua keluarga ini bergabung gereja kami lebih dari 20 tahun. Kalau saya melihat demikiannya, 2 keluarga itu sangat berbeda satu dengan yang lain. 근데 20년이 넘었는데 지금 그들 부부의 두 영적 상태를 보면 완전 차이가. Ketika kita mengamati keadaan kerohanian mereka, 2 keluarga itu sangat-sangat berbeda. 이유가 뭡니까? Di apa alasannya? 그들 마음밭의 차이가. Karena ada perbedaan tanah di hatinya.
그래서 우리가 내적 경험하고 돌아가서 정말 우리 마음밭을 좋은 마음밭으로 유지해 나가야 돼요. Oleh karena itu setelah kita mengikuti seminar kesembuhan mati, setelah itu kita harus memelihara tanah yang baik terus-menerus. 제가 31살에 우리 교회 부교제로 왔습니다. Pada waktu umur saya 31, saya dipanggil di gereja yang saya sedang melayani sebagai asisten pendeta. 그리고 이제 3년 4개월 동안 교전사로부터 목사까지 사역했죠. Selama 3 tahun 4 bulan saya melayani bidang pendidikan bersama dengan seorang pendeta muda. 그리고 이제 유학 가서 한 2년 3개월 동안 교회를 떠났었습니다. Setelah itu hampir 2,5 tahun lamanya saya belajar di luar negeri sehingga saya meninggalkan gereja saya. 그리고 이제 저희 목사님이 사역을 하시고 미국으로 가셨기 때문에 저를 담임 목사 초청해서 36살 때 올려왔습니다. Pada waktu umur saya 36, saya dipanggil sebagai kepala sidang gereja saya karena senior pendetanya pensiun dan pindah ke Amerika. 그리고 올해 9월 29일이 되면 이달이죠. 만 32년이 됩니다. Tanggal 9월 29일. tanggal 29 bulan September bulan ini ya saya melayani 37 tahun. 근데 저희 교회가 설립된 지가 올해 44년이 지났는데 Tapi sejarah gereja saya adalah 47 tahun. 제가 30년을 사역했으니까 제 전에 4분의 목사님이 12년 동안 사역하셨어요. Saya melayani gereja saya 36 tahun. Oleh karena itu selama 12 tahun 4 pendeta melayani gereja saya. 3년마다 리더십 교체된 거죠. Berarti 3 tahun sekali kepala sidangnya ganti-ganti. 근데 그 목사님이 나가게 된 이유가 쫓겨나가거나 견디지 못해서 나갔어요. Alasannya pendetanya meninggalkan gereja adalah mereka diusir atau tidak bisa tahan di dalam gereja. 저희 목사님, 제가 모셨던 저희 목사님도 그 교회당을 연단을 잘 거두게 난 후에 그 입단도 안 하고 헌당도 안 하고 이렇게 애들 가버려요. Ya, pendeta kepala sidang yang sebelum saya, yaitu senior saya, pindah ke Amerika. Walaupun ia membangun gedung gereja, tapi belum melaksanakan peresmiannya, ia akan pindah. Ia pindah. 제가 와서도 뭐 교회가 문제가 많아가지고 제가 온 지 7년 만인가요? 6년 만인가 그 담임 목사 심투표 장로 심투표를 했어요. Setelah saya dilantik sebagai kepala sidang 6 tahun kemudian ada 저는 시험을 받았는데 pemungut suara. Apakah menerima pendeta, apakah bisa menerima tua-tua gereja, ada pemungut suara di dalam gereja saya. 저는 시험을 받았고 저희 장로님이 그 시험을 떨어졌어요. Saya diterima sebagai kepala sidang, tapi tua-tua gereja 그 제가 부임해가지고 노예 갔더니 목사님도 왜요? 김 목사 좀 교회 괜찮냐? ketika saya mengikuti rapat PPT, banyak pendeta-pendeta bertanya kepada saya, pendeta Kim, apakah keadaan gerejamu baik-baik? Selalu bertanya. 왜냐하면 우리 교회는 노예 안에서 목사 쫓아내는 교회로 소문난 교회이기 때문에. Karena gereja saya disebut gereja yang sering mengusir pendeta-pendeta. 제가 와 보니까 너무 우리 교회 영적 풍토가 박포예요. Ketika saya datang di gereja saya, ternyata keadaan kerohanian gereja saya adalah tanah yang sangat-sangat gelisah. 그러니까 교회 전체의 토양이 아무리 하나님 말씀이 않아서 보여도
이게 열매는 바꾸였습니다. Walaupun saya menyampaikan firman Tuhan dengan benar, tapi tanahnya gersang sehingga tidak ada pertumbuhan. 제가 결심하고 기도하며 앞으로 살아갈 때 먼저 우리 교회 토양을 바꿔야 됩니다. Oleh karena itu sambil berdoa dan sambil minta tolong kepada Tuhan, saya berpikir harus mengubah. 이런 목표도 마찬가지입니다. 교회 토양이 좋아요. Ketika saudara-saudara mengembalakan gereja juga sama, harus mengubah tanah. 어떻게 토양을 바꿀 수 있습니까? Cara bagaimana kita mengubah tanah itu? 우리 인간 노력으로 불가능하지. Dengan usaha kita tidak mungkin. Nggak mungkin. 성령이 역사하셔야 합니다. Harus ada pekerjaan Roh Kudus. 그래서 말씀과 기도에 집중하면서 성령께서 토양을 갈아주시도록 조건을 바꿔주시도록 그렇게 힘썼습니다. Karena itu saya berusaha keras untuk mengubah tanah gereja saya melalui firman Tuhan dan melalui doa. 그 토양을 기경하는 데 있어서 이 내적표도 많이 도움이 되었습니다. Dan seminar kesembuhan batin ini sangat-sangat dimanfaatkan untuk mengubah tanah gereja. 왜 그렇습니까? Kenapa begitu? 교회 공동체는 성도들의 모임의 공동체다. Karena gereja adalah perkumpulan jemaat. 성도의 마음의 토양이 박토인데 어떻게 교회 토양이 옥토가 될 수 있겠어요? Jika tanah jemaat, tanah hati jemaat adalah gersang, bagaimana tanah gereja itu akan berubah? 여러분의 교회가 만약 저희 교회처럼 그런 토양이 박토라면 토양작을 가져야 돼요. Jika keadaan gereja saudara-saudara sama seperti keadaan gereja saya, tanahnya gersang, kita harus mengubah tanah itu dulu. 말씀과 기도를 통해 성령 역사시도록 힘쓰고 Melalui firman Tuhan dan berdoa, kita harus berharap Roh Kudus bekerja. 무엇보다 정말 이 내적표를 통해서 성도의 마음과 전 기경해야 합니다. Selain itu, melalui seminar kesembuhan batin, kita harus memperbaharui hati jemaat. 교회 안에 비판적인 사람들 있잖아요. Di dalam gereja selalu ada orang yang suka kritik orang lain. 그런 사람들이 이 교회 분위기에 악영향을 미치잖아요. Mereka sangat mempengaruhi suasana gereja. 근데 그 사람들 가운데 많은 사람이 귀신이 들어가 있습니다. Tapi kebanyakan orang di antara mereka dirasuk roh jahat. 우리 어느 집사님이 귀신 나갔는데 예사님인데 Nah, salah satu diakon di gereja saya, ya, ternyata roh jahatnya keluar melalui seminar ini. 왜 자기가 귀신 들어왔는가? 자기가 비판을 많이 하는 사람인데 비판적이 들어왔어요. Kenapa roh jahatnya masuk? Karena ia sering mengkritik orang lain. Oleh karena itu melalui kritikannya roh jahat masuk. 원래 비판적인 성향이 있는 사람 안에 이 악령이 사람은 얼마나 더 비판적이냐? Orang yang suka mengkritik orang lain, jika roh kritik masuk, ya, bagaimana ia mengkritik orang lain? 그 심리학자에 그런 이야기를 합니다. Ada seorang psikolog berkata demikian. 자녀를 양육할 때 할 수 있는 대로 긍정적인 언어를 사용하는. Ketika kita memelihara alam, kita harus menggunakan perkataan yang positif. 한 번의 부정적인 말이 그 영향력이 10배의 칭찬하는 말만큼 영향력이 크다. Satu perkataan negatif pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh perkataan positif 100 kali. 물론 우리가 자녀를 양아쳐야죠. 잘못하면 자녀를 양아쳐야죠. Kita harus marah atau kita harus tegur bagi orang yang bersalah. 그럴 때 우리가 인격적으로 양아쳐야 되잖아요. Pada waktu itu kita harus menegur secara kepribadian. 감정을 실어서 화를 내면서 양아치면 그 부정의 영향력이 그 자녀의 칭찬 열풍만큼 그 영향력이 가득하다. Jika kita menegur dengan perasaan kita, pengaruhnya lebih besar daripada perkataan yang positif 10 kali. 교회도 마찬가지입니다. Di dalam gereja pun sama.
그 비판의 사람들이 비판한 부정적인 그 말이 정말 긍정적인 말보다 훨씬 더 악한 영향력이 큽니다. Jika pengaruh seorang perkataan yang negatif itu pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh perkataan positif 10 kali. 그런 사람들이 변하기 위해서는 정말 치유가 필요하고 악령이 일단 나가야 합니다. Orang-orang yang melakukan demikian harus berubah. Untuk mengubahnya kita harus mengusir dosa jahat dan kita harus memperbarui hati. 그래서 성경 내주시오는 교회 성도들 변화시키고 교회 토양을 옥토로 바꾸는 데 있어서 정말 강력한 하나님의 은혜의 방편이 됩니다. Dengan demikian, seminar kesembuhan hati bisa menjadi sarana untuk mengubah tanah gereja, Amin. tanah jemaat. 아멘. 8번 성전 내주시오 본질입니다. Nomor 8, inti kesembuhan hati Alkitaria. 교회와 그리스도의 삶과 사이의 목적은 한 요감이 있죠. Tujuan kehidupan serta pelayanan gereja dan orang Kristen adalah bagi kemuliaan. 성전 내주시오 이해 아닙니다. Tidak terkecuali kesembuhan hati Alkitaria. 성경의 내주시오 본질은 한 나라를 이 땅에 확장하여 한 영광되는 사역입니다. Inti dari kesembuhan batin Alkitaria adalah pelayanan memperluas kerajaan Allah dan memuliakan Allah. 그 45페이지 위에 4번 보세요. Halaman 45 ayat nomor 5. 성경적 내적을 통해서 사람 마음이 치유되고 제약을 치유되게 위기요상이 나서 마음이 쓰러지면 어떻게 됩니까? 그 사람 삶 가운데 하나님이 임하게 됩니다. 그 하나님의 통치를 하게 되죠. Melalui kesembuhan batin Alkitaria, jika orang-orang yang mengalami kesembuhan dan mengubah hatinya, apa yang ia lakukannya? 그렇게 되니까 그 하나님 나라의 전사가 되어서 자숙한 가정, 직장인터, 학교, 교회, 사회공동체 심지어 열방까지를 하나님 나라가 전개되게 됩니다. Orang-orang yang mengalami kesembuhannya, mereka menjadi tentara Allah sehingga memperluaskan kerajaan Allah dan memuliakan Allah, bukan hanya di keluarga, bukan hanya di gereja, tapi sampai ujung. Amin. 아멘. 저와 우리 그렇잖아요. 주되니까 열방까지 하나님 나라 확장합니다. Bagi saya demikian juga. Karena saya mengalami kesembuhan sehingga saya dipakai oleh Tuhan untuk di seluruh dunia. 여러분을 통해서 그런 역사가 반드시 나타나게 될 것입니다. Saya berharap dan berdoa di dalam kehidupan saudara-saudara juga menyatakan hal ini. Amin. 자, 5번 이렇게 성대 제출은 한 나라 확장하여 하나님께 영광을 주는 사역을 할 수 있습니다. Dengan demikian, kesembuhan batin Alkitaria adalah satu pelayanan yang memuliakan Allah karena memperluaskan kerajaan Allah di bumi. 제가 이 전도사 훈련을 준비하면서 또 지금 진행하면서 계속 기도하고 있습니다. Ya, sambil menyiapkan seminar ini dan sambil mengajar, saya terus berdoa hal ini. 여러분들이 치유받고 변하며 무장되어서 여러분 통해서 여러분 가족들 교회와 성도들, 여러분의 순교자, 목회자, 사역자 가운데 이 놀라운 큰 역사가 나서 하나님 나라가 여러분을 통해서 이 이동에서 확장되기 위해 정말 기도하고 있습니다. Yaitu melalui seminar ini saudara-saudara mengalami kesembuhannya dan saudara-saudara diperlengkapi oleh Tuhan sehingga melalui saudara kerajaan Allah akan diperluaskan. 아멘. 자, 그 다음 45페이지 9번 보세요. 45 nomor 9. 성령적 매체의 주관자와 원동력과 주경사입니다. Yaitu pengawas, daya penggerak dan penerapan kesembuhan batin Alkitab. 성경적 매체의 주관하신 분이 누굽니까? Siapa yang memiliki otoritasnya? 우리 죄와 그 죄 결과인 모든 상처와 고통과 슬픔과 형벌을 완전히 제거하고 도발을 위해서 십자가를 돌아가시고 부활하신 예수 그리스도
Pribadi yang mengawasi kesembuhan batin Alkitabiah adalah Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit untuk sepenuhnya menghapus semua dosa dan akibat dosa, termasuk segala luka, rasa sakit, akal pahit dan hukuman. 이렇게 예수 그리스도가 내 주의 주관자였어요. Dengan demikian Yesus Kristus menjadi pengawas kesembuhan batin Alkitabiah. 그러면 내 주의 주관자이신 예수님께서 사용하시는 내 주의 운동력이 뭡니까? Kalau itu daya penggerak dalam kesembuhan batin Alkitabiah itu apa? 하나님 말씀이나 Itu adalah firman Tuhan. 그리고 실제 이 내체스의 현장에서 성인 내체주를 적용하여 우리를 치유하시고 회개케 하셔서 우리 마음을 새롭게 하시고 우리 점을 새롭게 하신 분이 누굽니까? Daya penggerak di balik kesembuhan batin Alkitabiah itu siapa? Sehingga Roh Kudus. menyembuhkan orang dan mencabut akal pahit itu. 바로 성령이시다. Itu adalah Roh Kudus. 아멘. 저도 아니고 우리 팀도 아니고 그 누구도 아닙니다. Bukan saya, bukan tim kami, tapi Roh Kudus. 예수도 하나님 말씀 성령이십니다. Yaitu firman Allah dan Roh Kudus. 46페이지 10번 성인 내체 세미나가 무슨 겁니까? Halaman 46 nomor 10 komposisi seminar kesembuhan batin Alkitabiah. 여러분이 전도사 경험을 받고 교회 돌아가서 성인 내체 세미나 할 때 이 세 가지 중요한 구성 요소를 가져야 합니다. Ketika saudara-saudara melaksanakan seminar kesembuhan batin di gereja saudara-saudara, harus ada tiga unsur ini. 물론 뭐 잘한다고 그렇지만 중요한 세 가지 구성 요소가 있습니다. Ada tiga unsur yang sama-sama penting dalam seminar kesembuhan batin. 첫 번째는 성대적 교대한 강의죠. Yang pertama adalah pengajaran Tiga poros kesembuhan gereja batin ya. Alkitabiah. 강연 통해서 하나님 말씀해야 자체 문제를 발견하고 Ini tahap 우리 믿음 체계, 이 사고 체계를 전환하는 거예요. Ya, menemukan permasalahan diri sendiri dan membalikan sistem iman, pikiran dan hati nurani oleh firman Allah. 우리의 다림줄을 하나님의 다림줄로 바꾸는 거예요. 하나님의 firman Tuhan membawa kita untuk mengenal Tuhan. 그 다음에 중요한 말씀드렸습니다. Saya sudah bilang pengajaran itu sangat-sangat penting. 두 번째로 치유기대. Yang kedua adalah doa kesembuhan. 하나님 임재로, 하나님 능력으로 치유를 체험하는. Mengalami kesembuhan melalui kehadiran dan kuasa Allah. 세 번째는 교회 나눔입니다. Ketiga adalah sharing kelompok kecil. 사랑과 하나됨을 속에서 진정한 교제가 이루어지고 그 교제로 임재와 능력으로 치유를 체험하는. Mengalami kesembuhan melalui kehadiran dan kuasa Allah karena adanya persekutuan yang murni dalam kasih dan dalam kesatuan. 자, 그리고 돌아가셔서 세미나 하실 때 이 시간에 꼭 들어가야. Ketika saudara-saudara melayani di gereja saudara masing-masing, harus mengatakan tiga hal ini. 예, 아멘. Haleluya. 올리시죠. 흔들어 보세요. Ya. 올리실 때. Mungkin ada orang yang ngantuk, oleh karena itu coba bergerak ya. Ya, Oh, yuk bergerak, berdiri. ke toilet. Stretching lagi. Ayo angkat tangan dua-duanya. Jabat tangannya kemudian kiri. Pelan-pelan sampai goyang ya. Pelan-pelan sampai ke tanah. Tangan upload depan. Oke, putarkan tangan. Kiri kanan. Balik. Oke, selesai. 앉아서 자기 배우기 쉽지 않지요. Sangat-sangat sulit untuk mendengar ceramah sambil duduknya. Apakah
뭐든지 전문가가 되려면 좋은 길을 걸어가야 합니다. Ya. Untuk menjadi profesi kita harus berjalan jalan yang sempit. 그 전문가인데 쉽게 자기를 땄다. 그 사이를 가잖아요. Kalau sudah disebut profesi, tapi kalau ia mendapat dengan gampang, berarti itu adalah palsu. 아멘? 이 내적 교문사에서도 마찬가지입니다. Pelayanan kesembuhan batin juga sama. 이 내적 교사에는 영혼을 다루는 사역이잖아요. Karena pelayanan kesembuhan itu menangani jiwa 마음을 다루는 사역이잖아요. dan menangani hati. 여러분의 그 사역을 통해서 한 사람의 주를 깊이 만나게 되고 Ya. Melalui pelayanan saudara, satu jiwa akan bertemu dengan Tuhan 성령을 경험하게 되고 dan akan mengalami kuasa Roh Kudus, 놀라운 치유를 경험해서 인생이 변합니다. mengalami kesembuhan hatinya sehingga kehidupannya akan berubah 가정이 변합니다. dan keluarganya akan bangkit 교회가 변합니다. dan ada perubahan gereja juga. 하나님 나라가 인도네시아 땅과 열방 확장됩니다. Dan kerajaan Allah akan diperluaskan di Indonesia. Amin. Di seluruh dunia. 얼마나 중요한 전문가입니까? Betapa pentingnya pelayanan ini. 근데 졸다가 Sambil ngantuk, 그 다음에 그냥 딴 생각하다가 사교를 다 보세요. sambil 시간입니까? memikirkan hal lain, dan setelah itu saudara-saudara pulang, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara? 아시겠죠? Apakah saudara-saudara paham? Sambil. 자, 그래서 48페이지 보세요. 오늘 조별 보면서 나눌 내용입니다. 48페이지. 8페이지. Halaman 48. 제1장 강의를 적용하는 거죠. Ini adalah penerapan bab 1. 그래서 여러분은 1번 놔두고 2번, 3번을 가지고 해당되는 것들을 적용하는 겁니다. Nah, mengabaikan nomor 1, tapi nomor 2 dan nomor 3 saudara-saudara menerapkan dalam kelompok kecilnya, membagikan hal ini. 특별히 2번에 초점을 맞추고 나누셔야 합니다. Khususnya saudara-saudara berfokus pada nomor 2. 왜냐하면 여기 나온 증상들이 반드시 내적 중필한 증상이기 때문에 진단을 잘 해야죠. Karena gejala-gejala ini adalah gejala-gejala orang yang memerlukan kesembuhan batinnya. Oleh karena itu kita harus memahami dengan benar dan kita harus menyelidiki dengan benar. 그래서 조장님들은 2번을 중심으로 나누고 또 나누게 기도해 주시길 바랍니다. Saya berharap semua pemimpin kelompok kecil memperhatikan nomor 2 dan membagikan, setelah itu berdoa bersama-sama. 51페이지 보세요. Halaman 51. 제2장 가정의 역할과 역기능 가정 학교에 대한 내용입니다. Di sini akan mencakup tali sifat dan peran keluarga, keluarga disfungsi serta sekolah. 52페이지 보시면 50 halaman 52. 그 다리 힘줄에 대한 내용이 나오죠. Di sini ada tali sifat. 그 아모스 7장 7절부터 9절이